Lamsogo sral satini kok borok kok tumawo ang nor nilagi togo orupa de berma tini ni kok borok kok tumara kungka. সমগ্র শিক্ষা অভিযানে বখাতে তিনি খুম্পি একাডেমি NX নাইরেংবাড়ি আশ্রম বেগ বাংচাকা খুম্পি একাডেমি SMC স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি tei kesamsiam buto debarmani yaktui সর্বশিক্ষা ত্রিপুরানি ফ্রংনাই তাই ফ্রংয়া সেবু খ্লাইনাই রক কাইবা সানমংনো তৈই ফাশালো আগরতলা শিক্ষা ভবন ডেপুটেশন রেলাইখা অশালো কক্তমা থুমনাই রংনি বুসকাঙ্গ দাদাক সিদাক আঙ্গই সর্বশিক্ষা অভিযানে কেন্দ্রীয় কমিটিনি চেয়ারম্যান বাস্তব দেববর্মা শাখা কক খাজাক সেবকনি জরানো তৈই সর্বশিক্ষা ত্রিপুরানি যত ফ্রংনাই তাই ফ্রংয়া সেবক খ্লাইনাই রক ন রেগুলার খ্লাইনানি তাই রাংমারি বাংরেনানো খবই কাইবা সানমং সানলাইখা বরকনি সানমারংনো সুপুংজাগিয়া হনগে জবা কতর অংখদাই হেনিব শাখা এখানের আসার উদ্দেশ্য হলো আমাদের রেগুলারাইজেশন দিয়ে এবং আমাদের এনসি টিচার যারা আছে তাদেরকে এখনো ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট বা আমরা যেটা পাচ্ছে রেগুলার স্কেল অফ পে তাদেরকে এখনো দেওয়া হচ্ছে না। গতকালকে আমরা দেখেছি রামসা টিচার তাদেরকে স্যালারি এনহ্যান্সমেন্ট করেছে। তাদেরকে যদি ট্রেনিং কমপ্লিট না করা সত্ত্বেও যদি বেনিফিট দিতে পারে তাহলে আমাদের এনসি শিক্ষকদের প্রায় 500 থেকে 550 তাদেরকে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে? ট্রেনিং তো অলরেডি কমপ্লিটেড, একাডেমিক এবং প্রফেশনাল তাদের ট্রেনিং অলরেডি কমপ্লিটেড এবং আরও কয়েকটি বিষয় যেমন দিয়ে আমাদেরকে এই সরকার প্রতিষ্ঠার পরে এই কিছুদিন আগে 12% তার সাথে আগের 3 এবং 5 দ্যাট ইজ 8 টোটাল 20% আমাদেরকে দিচ্ছে না। কিন্তু গত সরকারের সময় আমরা দিয়ে হাউস রেন্ট MA এবং CA এগুলো আমরা সবাই পাচ্ছি, কিন্তু জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এইসব বেনিফিটগুলো আমাদেরকে দিচ্ছে না। সো ইট ইজ এ হিউজ মানে অ্যাকিউট ডিপ্রাইভেশন, যেটা বঞ্চিত হচ্ছে, আমাদেরকে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। তো আমরা এটা মানতে পারি না, তার জন্য আজকে আমাদের আশা। এবং আরও একটি বিষয় আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, মানে সবাইকে আমি বলতে চাই যে স্কিমটা তৈরি করেছে হাইকোর্ট কেসের বার্ডিকের পরে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের বার্ডিকের পরে অ্যাকচুয়ালি এনসিটি বলে দিয়েছে যে 2001 রেগুলেশন টেটের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। টেটের ছাড় 29/7/2011 পর্যন্ত যেহেতু ছাড় আছে, তাহলে কেন আমাদের টেট দিতে হবে? টেট তো দিতে হবে না। এই যে একটা যেটা স্কিম যেটা তৈরি করেছে সেটা সম্পূর্ণ শিক্ষক এবং অশিক্ষকদের পরিপন্থী। সো আমরা এটাকে মানতে পারি না, আগেও বলেছি, এখনো বলছি। এই যে আমাদেরকে আগামী নেক্সট ক্যাবিনেটে যদি রেগুলারাইজেশন এবং অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল সুযোগ সুবিধা যদি প্রদান না করা হয়, তাহলে আমরা দ্য ভেরি নেক্সট ডেতে আমরা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী বাসভবন ঘেরাও করতে আমরা বাধ্য হব, কম্পেল হবে। তাই আমি আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ দ্যাট যদি নেক্সট ক্যাবিনেটে আমাদের জন্য কোনো মানে রেগুলারাইজেশন অ্যাজ ওয়েল এজ দিয়ে বা এনসি টিচার্সদের যদি ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট যদি না দেওয়া হয় বোর্ড টিচিং এবং নন টিচিংদের, তাহলে আমরা এই যে আজকে তো একটা ট্রেলার পিকচার আরও আছে, আমরা আগামী নেক্সট ক্যাবিনেটের পরেও যদি কিছু না হয় তাহলে আমরা থ্রু আউট স্টেটস আমরা একটা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব আমাদের নিয়মিতকরণের জন্য। ইনফর্ম টু দ্য ডাইরেক্টর as well as all the minister, I mean CM and your EM, যেটা আমরা গত 28 তারিখ চিঠিতে আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আমাদের ডিমান্ড যদি 72 ঘন্টার মধ্যে যদি পূরণ না করা হয়, দাবিটা পূরণ না করা হয়, তাহলে আমরা মানে থ্রু আউট স্টেট
সারা রাজ্যে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো। উই হ্যাভ অলরেডি ইনফর্ম দেম, আমরা তাদেরকে অলরেডি জানিয়ে গিয়েছি, কিন্তু তারপরেও আমাদের ডিমান্ডটা এখনো পূরণ করা হচ্ছে না। দ্যাট ইজ ওয়াই উই কাম হিয়ার টুডে, এই কারণে আমরা এখানে এসেছি। কেন? যেহেতু আমার দিয়ে এবং রেগুলাইজেশন আমাদের ন্যায্য দাবি এবং পাওয়ার অধিকার আছে বলে অলরেডি ইভেন কোর্টও ডিক্লেয়ার দিয়ে দিয়েছে, তাহলে আমরা কেন পাবে না? দিস ইজ আওয়ার কোয়েশ্চন টু দ্য ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল এজ টু দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। আজকে কার কাছে ডেপুটেশন দেবেন? আজকে তো অধিকর্তার কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব, আর আবারও বলছি আগামী নেক্সট ক্যাবিনেটেও যদি আমাদের জন্য কোনো রেগুলারাইজেশন নিয়মিতকরণ এবং মহার্ঘ ভাতা বা আরও যেমন এনসিডের যে সমস্যা যদি পূরণ না করা হয়, তাহলে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে বাধ্য, ইভেন ঘেরাও কর্মসূচি করতে আমরা বাধ্য হব। হাপাং কাতা ফায় কামচলি সিলাইজাইতে সিলাইজাগো ফিয়া তিপ্রাসা আমচাইনি তিপ্রাসারনি তালিকাতে সিলাইজাং নগরিখ্যা বুট রিমাং তাবুখে আকাই জাখা আমচাইও হামক্রাই ইংয়াকে তেই বুট চিরলিয়া অবহাইনো সালাই তংখা তিপ্রাসা কামিনি লুকুর। त्रिपुरा हासे बारत लुकुचों रायदाबाई करिंगमानी यागुलो जुदा जुदा थंग्रं बदनो बुट रुबै आचुकथाय रेखा हासेव हापां लाइथांनाय बिसिसनि चिरमय साकनि कामचलि स्लाइतिके स्लाइलायखा लुकुथुमो हासेनि नेता मन्त्री कारिबो केन्द्रनि मन्त्री रकनि खुखुगो त्रिपुरा सारकनि बागै एरें सिमि हामक्रानि कक सावै थंग्रं थंलाय दंगो फियाबा त्रिपुरा सारकनि कपालनि बिरमान करिंसावबो स्लाइजाकमा करिखो थंग्रं थंना बागै त्रिपुरा तंकजां लुकुरकनो आइटल्स नामै ककपिरो बायथां गखे बिरमान मासाया मानुया बाय सालब्रुम जोंजालो केसिबो कलाइजाक हासु कामियो तंनाय तंकजां त्रिपुरा बिसिबानि ओल उलो लुकुचों रायदानो रिक्सावै तंकसं लुकुरक कपाल बिरमान कातिना बागै चम्बारिओ बुट लाइजाओ फियाबा ताबुसक जरातै काश्या बदलनि नेता खनजांनाय रक फानो त्रिपुरानि कपाल बिरमान सियागै मानै करिखो फिया ते सालबुसुक बान्देवै आसुक थायो आसुकनाय साबुनो आसुक थायो आसुकनाय आसुकरिया फान तंकजां लुकुरं यागोसे हायनि बागै मुंगिया कामी आ डेभलपबाय खबजा पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि विलेज दयाल कामिनि बाचि नुकुनि तंकसं तंनाय लुकुरक बस्कनि चंबारिओ बुट रिलिया हनै खोकपे लायखा अ आमचिनि लुकुरक वाइरेवै सिमुंबलाय कयमुंबलाय हापांनि जत हाबानगो याफरका फियाबा लाइथांनाय स्निजि बिसिरमै ताबुकसाक जरा बक्स कालबार हायकेबा जायजर काइसाबो हापांबाय सेबिया फागजायाखो खुरसाथाय क्लायो नैजिबा बिसि याक्सि बदल हास्तेओ हापांगो तंफ्रो बरकनि स्लोगान तंमानि हास्तेओ तंकजांताय जों सानाय अ ककथाय ताबुक जरातै थाइसाबो मुक्तां इंलिया यागुलो थांनाय 2018 बिसि विधानसभा चंबारिओ चंबारिनि सिकां बीजेपी आईपीएफटी तंकसं लुकुरकनो कग्रमानि बरक हास्तेओ हापांगो फाइखे सबका साथ सबका विकास खालायना हनै फेबा ताबुक जरातै गोबां कक मांगप्लि एडिसि आमचे गोनांगै काइसाबो विकास हायाखेबा हामक्रानि मांगप्लि करिखो आबनि यागुलो बुबागा बाय तुइदुलजाक त्रिपुरा मथा एडिसि हापांगो आसुकमानि ताबुक बाय बिसिगनै ताबुकबो गोबां कक लुकुरकनो केंगेलाइजार मुंसा सेपसा मानिया ताबुक खनके पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि विलेज दयाल कामिनि लुकुराव बुट बयकल खालायना हनै खाजाबलायजाक नायनेदि आमचिनि जोंजालनि व मांगप्लि रकनो lamsoko sangsari division laitana khapangni ta khoto buksono angrone ajud brahma hane hai chin chai habanok pin bakatei nok saimono khapangni ta khoto buksong kamama khursawe phunugoi family tipra sarani laibima kamajangno jongobo haigena thuya sayawe marne biskango mangli tu bubu yaba abu khungana rok saimono biskani february paithak digi february tali paithak digi chomari hajiko february paithak digi chomari हास्तेओ नरक साइमानो कुताय कामचलि पालतकतै पालतका हापां सरकार त्रिपुरानि कपालनि बोखनानि थग्रानमानि अ मांगप्लि बोमरन थानि सेंतु बजा कपाल बिरमान कायो फुंगान फुनुका हाजिको
তিনি angkok mathumani nongkhormani jorawono thik yango adonik jogni bridge kaisa nokaro hasikok obo khai sobki sat sobki bikas kok rumani IPFT BJP kathawai hapang khamani khadani sikang 2018 বিধানসভা লোকচংমারি লোকবাই সংজাগৈ বাক্সা কয় হলৈ দমলাইলাং বাইখা বাক্সা কাইবা মালকুম বিसिङा थलायका बाक्सा काइबा विधानसभा थलायका ओ हारिनानि हिने चिरिखंनाराव लोकरनो पिप्रलेन सानै थाइ जानिजा बाय थांनि थाइ सिनानै हिने चिरिखंमां यागुलो लोकबाय संजाबायखा अबरनो सुनो हारिनै रक मोनसाकक सावैमालिया केन्द्रत थलायमानि आबरक तिनि खुरसालि हासिकक ताबुक सुं मुंखे अरमसे 25 বছর বাম শাসনো রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন হিনে সিপিএম নি কাইসা বাইলো দङ হাসিক আবো স্রাংচালি বিচেলবা নমানিয়া সিপিআইএম নি বাইলো অঙ্গাই রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন ঠিক 29 কৃষ্ণপুর কন্টিজেন্সি বরংবনাং 10 বছর একেবারে 10 বিসি রম্বই এনডিসি বার জামানাय লোকবাই সংজাंनाय বরংবনাং ধনঞ্জয় সারনি ঠিক অকাবি হাসিকক ঠিক ধনঞ্জয় সারনি অকামি yang hingga mungya phaimani lama obo hinggai o champlai tisa hasi oro nuguman khana oro ringsirnai sarai besa besa yang borak mamotono borak bobo haike o tisati laina bobo haike thana tuitor ka hangai yang tei sakhannago bahage thang hatio bahage thang smart city munggai agartala paisugui general thai paisugui songpraka somsaka hiya rajyo hiyaba পাবুকসার জরাতেই ও 10 বছর এনডিসি সাউই থাংনাय বরংমনাং চিনি সার ধনঞ্জয় অরব বিনি নক বাই নাংজার বন বুট দিনাय বন সংনাय লুকুরক অরব বক্স কারবাল কাইসা পারসনামাय হাজিকক বক্স কারবাল রামদি বাতাতো গোজা বাতাতো টানা বাতাতো চাখান চাখা বড় হাজি চিন্তানে মাংলি দङ गोबां रामदी बाता साजामनि यागुलो हिंदी बाय कक सने रख फायो का ओ हस्तव जिस मानिक सरकार ने इस स्तर में मानिक के उजाला देने के बजाय अंधेरा करके रखा है उसी अंधेरे से मुक्त होने के लिए इस बार कम से कम हीरे को चुनो और कक हेमंत विशेष शर्मा अब हिंगा और हीरे राज्य समान बड़ा हासी बहुत पैसा नहीं ओ का बजक आधुनिक युग में ब्रिज म लिविंग ब्रिज दाहिना हैंगिंग ब्रिज दाहिना ना दालाई ब्रिज दाहिना बस करबल दाहिना अब हिंगा टिप्रासारनि कपालनि तालिका यागुलो बरंबुनां सार कमल कलय बुबाग्रा बाय रहरजा खाव थायो गेदर टिबलेन छालायन बिसिनते आवायलायन बिसिनते लुकसं जागो लुकसं मारिबो आसुक थायमान उखा जाय होक एडिसिबो रां करै बियाबा बीजेपी नि बखाते कक्सिल जाजाक आबो बसे सयत साइनिया करप्शन चालायखा अब कक संसाया बीजेपी ने बखाते त्रिपुरा मथना कक जामानि तानि आमसायो साखानगद तो बाप अब हाइखेनो त्रिपुरा सारक लाइथांनि 70 बोसोरनि सिमि थुंरों थंलाय फेमानि थुंरों थंना रिगांनि थुंजाका याखेबा थुंरों थंमानि बेलाय सिउदा अब हायेंका यां खालायमान नागारि त्रिपुरा जु रखासि कक तिनि त्रिपुरा सार आन केमरा वारदो मरो वारबायु खारदिक नगो हाबिदि बुजिखा जों खरन किसिबि ककसाउ जिमा वारो नंगाना फाइखाय फाइसिकक आबायना ननि अ लामाबो आइमन अवस्था महाय म गानो साजे यांगानो फाइसि जों यांगानो कक सालायनो फुला तामबो मुखनिले Apal kena dagrama. पाताल कना दबरमा जमते यानाबले Dagrama. अच्छा अच्छा ताहम दङो Tahun tunggu. माने सखा Saya kok नोंनि पारले अरदा i koronan para. बेसि बेसि काखा नंगरा खानि खामानि Pa onek bindalu kah. नरमि अजे लामानि अवस्था न बाहाके बाहाति हाबो सरेजनि स्कुल बदि कितलांनो I kok kos to kai ma thanglai ta wati thaiga kai thangmaya cherai ro school thangmaya sengre sommo thangmaya bazar khaimaya onkhormaya dawa lama bridge na onek dirgo din samka sanmanse iko ta साब साबना सानका
अनेक गरमखौ बुट सानपाइके हांखाय जों सावता जोंनाव मा लामा खायरि बिदिअ हनो गाय एको फायो थांगो सानो हांखाय तो फानसि एको दा फन्त बिदिस खालाय जे ता सानमानि हांखाय खालाय जे ओंगै एको जों ताबो खाय जागो 50 परिबार कावानो जों खाचावो जों लामान बागै कष्ट हांखाय जों ताबो खाय बुट दगिनान बागै फैसा फानो ओवासवान सुबिया खाफालियाता जों लामा मबिसि तरियाबले किसि सानो बिरिस बिरिनासो गाबोन फानसिखौ जों दाउ मास माइयानो दङ ओमफ्राय जेराव खानानै थाङो स्कुल एखौ खस्थ' खालामना थांगौ दा जेरावनो फुनुं मा खामो स्कुल थांबायबो खेसराय स्कुलनि समायबा गावातिफोरखौ जों थांसि माइया फैसा वाति दयालपारा नों ब्लक खाय ब्लक मोनगिया नों आसाइमेन्ट होबा बिसो बुट दिखो बावने बानरिखा अनेक बानरिखा बड़ रिफेगा साला रिखाजो आबो इको जे कांग्रेस सीपीएम आईपीएफटी बीजेपी ये पाना था पासु रिखा मो हामबानो मो पा फाके तो हि सावंकार रिओ अरो ओतिखि ओ तो फानि को तिका माया लामार मो बे पंचायत करे पूर्वलखीपुर नों ताम जिबुं ते पाताल पेना दावर मा अब चिनि सिनते बसे मासे न बुजिखा बुकुक अकरा खरकसा सावि खनारे मानि नरक सावि मनखना खपंनि ताखोते बुकुक सं अथाय पूर्वलक्ष्मीपुर एडीसी विलेज यांगनो अनक बिनि खुक्तैना रखनाय मानखना असम कसा कखरां बलाय बेदेक यारं बुफां पाइसुगै वाइसाबा तगो वाइसाबा सिनो अबो हाइके बुद रिमां लोकसंमारि ने बिसिनते चंगै बिरह गाबर नेता न हाइसिक चिनि सुख दुख न थां साइदि चिनि ब्रिज मागै थां साइदि विधानसभा बिल तिसादि थलायमां तिनि केबो अ ब्रिज न अ और कासे जायजर रिना न खाखालने थिं गलाय हाइसिक दिल्लीओ उरिवै थाङै तो हाइके थांमानि जरावो हातिओ मोटर बाइक बे थांमानि जरावो ओ स्मार्ट सिटी आधुनिक जुग ताबो गरवो कायसा पर्यन्त ओ तुइसावो बस कारबो संगे हाजिक अपराध अहानि बुसारक अपराध अबनो तिप्रा सरक बुकिनाय मा बुकिनाय चिनि अकरा थुनि थलांमानि अबहाय जोंनो ता कक सयनाय बरक सामने थांनांगौ ना बर थांनाय लेबनरा ओ मानो वाखा गदो आं साना रिया आइसे साना रिया वाइजाखा नों बं ता मंखा इग्रा जाव साना रियासा ओ जे पैसा पे हिमने बुते के हिमने न तो हाल के के माइन लायो सवारवा लामावा ताई बोसुग्रा परिनानै हुगानो गलायो अरवो न हाजिं जाबलंग गलायो ला ता पता र का स्कुल थांनाया फिरं मा फाइफिरु नको तितले आसे फेने गाबसे बुद दिखा आसे फेने बुद दिखा अंको लेखा देव करिका आं दो तो जागान दि नायखा लामानि बागैनो लामा हामिना मोजों जतन सुजुग सुबिदा के मानया जे कोन जागारि सरकारनाव दमाखा सरकार नगले खोगले माखा नगले माखाना लामा सिनदांखो नों मंखा अन रति प्रग्राम बेबा हाकि हिमला नाम बसादु बिरा के म कि हिमला न सुगर ता हारपे पेपर समय ते गडर वाति फगे हिमला मे थाले मे स्कुल थाले मे बायो सुजार थाले मे मुइता गो लामा नि दर कतसं लामा खानि दर कनो बसकाने पालसानि परे चौमारी विधानसभा बेहाय वानसु अब हायो बाइको तियानो तंगो 40 परिवर्तन गाबो ताबो लामा नि बागान सालायै बखा जमा जमाता अब जागोन उकलया लाया नों बुझमाइता गाबागान लामा नि बागान लामा बिदिस रखलारिया खराइदिया लामा बिदिस खाइदिया न सिंगिस लायन त पालन लाय नि कोता अखनि गान गान रंजित देवरमा ताखु रंजित देवरमा नि खुपे खनाय मानखना खापांनि ताखुते बुकच केबिनेट तो आसुगुइ तंनाय जे नेतानि सं रहलायमनि बरक अबरमनो सिनि सं हाबानक तेबखातै साहरजाक कयमुंया फारजाक ओ चाकमागात हाफाय फेमिनि चामप्लाय कामिनि मंगिया कामि आदे ब्लक हाबानक बाय खबजाक पूर्वलक्ष्मीपुर एडीसी विलेज ताम पारसगाम दयालपारा ओ दयाल कामिबो बस कारबाल जदिसो मान जाखाय चंमारिबो थांगै लोकस चंराजानि बिसिंति फाना बुट दिलिया हासि रिलान फासिमा बररगो यासिबार फेरलायखेले वाइ हुलै आसुगै ओ जे मारखुम बिसिं थलायमानि बाति कसाखा गुरलायमानि ओकलक बसका नायनो थांतै गुरलायमानि मरनमो पालिले नुनो हासि कसाखा कर्म बसकानो समबारि
Aboni bagino luku chong rai dawo sabo kaplai nai sabo kesen nai takalai ni chong mari belai no wana masija khapang ni takutai bukuk chong sak bai sak thier lai nai hisikok minister emele ong nai tai khoroksa ang hasteni tipra sarangbo oni ni musungo obo hai belai no hanya mali tuni sangjali regional chemo obo hai kino bangko mangkli no nebuskango kubitu nai Hezamara Ardi Blog ni bisingo khobja Sotiabari Rungkholawo Simna Mandol ni BJP Yoba Morcha ni Luwa Jijakbai Kaisa Lokutum Panda Songsajakha Pandao Phaimanjakha Jonojati Morcha ni State President Boromgonang Bikas Debormate Sodor District ni President Boromgonang Osin Roy no khoboi kubuni adongro Bodol kami tabo jani bodol rak nani bagai kholawo ongkhorja yak karya sikla adong robo hezamara adi blog ni bisingo khobja sajiya bari ringnok thungnok lawo simna mondol ni BJP Yuba Morcha ni luwa jumungbai kaise lukuthum panda songsajakha panda phai manjak thaikya Jonojati Morcha ni District President Boromgonang Bikas Debroma tei manjak thaikya Sodor District ni President Boromgonang Ashit Roy iriang no khoboi manjak thaikya BJP karyakarta robo যিনি যেটা নংনে যুব সম্মিলন হয়তোবা জয়নিং প্রোগ্রাম নানি বেখাকতি থাংদङ ও আমসাयो হয়তোবা ও রংনক নখলাব অবন রগিরক জনগণ তামর কসানে মসুংনি বেখাকতি রগ মন্ডলনি সভাপতি জনগণনা কইনা মুসুঙ্গ যে যুব সম্মিলন অবকাশ ঐতিহাসিক তিনি সিমনা মন্ডল কোন মথা কোন রিজনাল পার্টি ক্রিখা চিনি ও জায়গাতি তাকলাই অংনাই ও 2023 আং জনগণ কইনা মুসুঙ্গ দারা তাবুক সুজরা সিংবই ফিয়াকো বরং কইনা মুসুঙ্গ চিনি দল তাবুক দলা খুলা जों 23 जरा दगा खुला जे चिनि पुस्कांग फाइदि चिंबाय फाइदि जों उन्नाय चिनि 2023 चिनि और सिमना मंडल जयिंग विधानसभा 1 नं सिमना थेके पुरा 60 टा विधानसभा चिनि बीजेपी सरकार खायदान नायदङ बस संगमारि तो ताइ बिसि दगलिया ताइ संगमारि तो ताइ मास कासा दासा हाय अबके बसकां संगमारि न रगरक तामर कसार मसं होजेबा संगमारि ओ नर कपलाय दङ जय दङ जों संगमारि ओ जों कपलाय न छिट एकदमरो केबो कासिलिया अमरचिनि मोदी जी ने नेतृत्व चिनि सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास और प्रयास नो नगै चिनि सरकार खातिर 2023 चिनि सरकार निश्चित एक ठेके साइड चिनि सरकार गठन खाइसियो एकदम सियोर जे और ताबु पान्डव सब फाइट दं ताबसु जरते लामो ताबु सुजुरा चिनि जनजाति मोर्चानि राज्य अशोक खान चिनि विकास देवबर्मा महोदय ते चिनि युवा मोर्चानि साधु सम्पादक फाइमानजा फैनाय बे अन्यान्य नेतृत्व दंनाय जिल्ला सभापति दंनाय बे जनजाति मोर्चा स्टेट भाइस प्रेसिडेन्ट दंनाय सेक्रेटारि दंनाय गोबां मा दरनि बरक चिनरक फाइमानजा फैनाय नोंथ' अ काबिनि ओंगै ताबसु जरते सिक्लानि ओंगै सामुं खाय दङ हयतोबा दफानि बागै सेक्रिफाइस खाय दङ अबनो रगै रुकुरकनो ताम कजाना मसुं लुकुरकनो आं आसुनो साना मुसुंगो चिनि ओ दफानो मथाना आंगाय चिनि ओ सिक्लानो ओ सिक्ला जुदि बसाखा मना जे जागा सिक्ला बसाखा आ जागा चिनि दफा बासिनाय चिनि बासिनानि अमनो कायसा सुजुग जे सिक्ला जे बीजेपी एकमात्र जे चिनि तिपासनो थांगोननाय चिनि ओ तिरपानो थांगोननाय ते अर गुरु पार्टी ग्रै जे वाल्ट एमन जे पार्टी तावसुजरा आसे याखो जे बीजेपी सारा जे 4 বছরमै बीजेपी आईपीएफडी सरकार जेता हापां हाइबेनि यागलो ताबसु जरातै ननियां ओ आमजायो तामो कामबो तांग खायजाका तामो सामुरो खायजाका निनि बेखाक्तै लुकुरनो ताम कजानो ताम रक साना मुसुं चिनि ओ जागा जे आईपीएफडी बाय बीजेपी सरकार ओंगानि परे चिनि एमएलए ग्रीनि परे था जों अरो बिभिन्न स्कुल नोंथ' अ काबिनि ओंगै ताबसु जरते सिक्लानि ओंगै सामुं खाय दङ हयतोबा दफानि बागै सेक्रिफाइस खाय दङ अबनो रगै लुकुरकनो ताम कजाना मुसुं लुकुरकनो आं आसुनो साना मुसुंगो चिनि ओ दफानो मथाना आंगाय चिनि ओ सिक्लानो ओ सिक्ला जुदि बसाखा मना जे जागा सिक्ला बसाखा आ जागा चिनि दफा बासिनाय चिनि बासिनानि अमनो कायसा सुजुग जे सिक्ला जे बीजेपी एकमात्र जे चिनि तिपासनो थांगोननाय चिनि ओ तिरपानो थांगोननाय ते अर गुरु पार्टी ग्रै जे वाल्ट एमन जे पार्टी तावसुजरा
আছে ইয়াখো যে বিজেপি সারা যে 4.5 বছর আমি বিজেপি আইপিএফটি সরকার যেটা হাপাং হাইবেন ইয়াগুলো তাবসু জারাতে নন ইয়াং ও আমজাयो tam tamo kam betang ro khaijaka tamo samuro khaijaka nini bekakte lukorong tam kejano tam rok sana musung চিনি ও জায়গা যে আইপিএফটি বাই বিজেপি সরকার 응원이 পড়ে চিনি এমএলএ গ্রিনি পড়ে থাও जों অরো বিভিন্ন স্কুল রেখা যেমন একালব্য লামা হসপিটাল ফ্রি রেশন অমতে সানা নাংলিয়া যে লামা হইতে ফ্রি রেশন হইতে চিনি হসপিটাল হইতে চিনি স্কুল হইতে চিনি বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন হইতে চিমনা যত জায়গা জায়গা হইতে চিনি ব্লক টাইলস নে যে লামা অমতি লামা जों জীবন নুকিয়া খো যে 70 বছর যে মুক্তি মানে পড়ে তাবক সুজরা অমতি লামা নুকিয়া খো অমতি কেন্দ্র বিদ্যালয় নুকিয়া খো জওহর নবোদয় বিদ্যালয় নুকিয়া তাও হেজামারা তে একালব্য তো চিনি শরৎ চৌধুরী বিসিও অমতি হাই উপহার जों এমএলএ গ্রিভান্স চিনি অমতি উপহার অমো जों কল্পনা সাকিবি tabto songmari to buskang aguru gidin ni oro joining khaina haine ro busuk budaro busuk no khungro kano tabuk suktura जों साइमेखो जे चिनोरो जयनिं दंनाय किन्तु किसा ओंगानो तामुkai दिनै गोसांमोन बागै बरक जत फाइमालिया बा थैलाय थाइलाय दंगो आबुन बागै दिनै जत जे जों वानसुकमानि आमसुक ओंयाफुंमोनो किन्तु अरो ओंनाय je buskang songmari wo oro sabo basano tabsu जरते प्राति साबनो चंजा खानलंनि लुकुनि मकलो लुकुनि थाने लुकुरं साइमनाय जे बीजेपी ओ संकेपो साइमिया जे चिनि नेतृत्व चिनि सेंट्रल बोर्ड बरंग डिसाइड करे साबो अरो कैंडिडेट दङ साबो उंया सारनि सिनिमु आनि मं बिनोद देबबर्मा आं जुब मोसानि सम्पादक सदर गामनि जिल्ला 2018 BC বিধানসভা চংবাড়ি চেংমাইয়া গুলোফানাও CPIM কেবল মানুকজাংলিয়া হাইরো হাই খরংতিসাই বাসাই ফাইমানুকজাখা गुबुन बदबाय बाक्सा तालमिनि रिवै बदनि सिखला आदं रखना तुई लुकुथुम पान्दा खलायलाय दङ गोरों आमचायो DYFI TYFI निया दिनबाय फाइबेटे कमिटिनि साथामनि बिसिंतै तिनि जानुवारि दाननि 10 सालमारि 5 सालनि दान जिसा सते थांखिसो खामानि जरावो फयसिनाथ बिद्यानिकेतन थंखलावो कुनै मथानि लुआ जिबंबाय बिखौ पान्दा जाखा CPIM ni kuni mothani lua jimung bai lahar hin pakai jaka tei lukuthum pada kha jaka o lukuthum pada thaimanjo phakya Tripura Hasani CPIM Kisan Mantri Okra Manik Sarkar Manjaka Khoi Amsari MLA Nirmal Bishas Manjaka CPIM Adon Tolas Bumi Ogode Burma di Kuban Nirang Adon Ro Khoi Amsari lahar kere lahar hin pakai CPIM ভারতবাসী হিসেবে আমাদের মাথা হেট হয়ে গেছে দাঙ্গা ফাটিয়ে মানুষের রক্তে গোটা গুজরাটকে তারা রক্তাক্ত করেছে সেই মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত 18 নির্বাচনে তিনি সভাপতি ছিলেন বিজেপি দলের তিনি এখন 2 নম্বর মন্ত্রী কালকে একদিনে দুটো বক্তৃতা করেছেন রথযাত্রা ওখানে 22 মিনিট ধর্মনগরে সাধনের 15 থেকে 16 মিনিট বড়
যা পরিস্থিতি পূরণ করা হয়নি, যা বলেছিলেন ঘরে ঘরে রোজগার, আজকে দিল্লির সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি একটা সংস্থা তারা সমীক্ষা করে বলেছে যে পুরা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা বেকারির লিগে 5 নম্বর স্থানে আছে। ক্রমশ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারির সংখ্যা বাড়ছে। একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তৈরি হয়েছে। এই ভয় আমরা পছন্দ করছি, কিন্তু এক জিনিস এক জুমা কিন্তু ভয় করা চলবে না, এক বছর ভয় করা চলবে না। 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন, রাজ্যের মানুষের সাথে ভোটাভুটি করেছেন, প্রতারণা করেছেন। নিশ্চয় চাকরি হবে, ঘরে ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা হবে, প্রথম বছরেই 50,000 বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, রেশন মজুরি 340 টাকা হবে। 299টা প্রতিশ্রুতি রাজ্যের মানুষের সামনে দেওয়া হয়েছিল 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে। যারা আমাদের আলোচনা শুনছেন, আমি যারা সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন, শুধু তাদের কথাই বলছি না, দূর থেকে যারা বিজেপি বন্ধু এই সব বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা বলছিলেন ঘরে ঘরে সুশাসন, ঘরে ঘরে সুশাসন। এই নয়, এই ঘরে শহরে যেটা আমরা কখনো দেখিনি, দিন দহাড়ে একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে এসে ডাকাতি করে নিয়েছে 1,60,000 টাকা। সুশাসন মানে এই নয়, রাত্রে অন্ধকারে মানুষকে ঘর থেকে ডেকে এনে খুন করা, এটা কোনো সুশাসন নয়। এই ধরনের সুশাসন আমরা চাই না। আমরা সকলের কথা বলার অধিকার, সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য অধিকার চাই। তাই আজকে এই নির্বাচনের জনসভার মাধ্যমে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, সবাইকে বলতে চাইছি, এই বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন 2008 নির্বাচনের আগে, তারা একটাও প্রতিশ্রুতি পালন করেননি, বরং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন, আইনের শাসন নষ্ট করে দিয়েছেন, আইনের শাসন নষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বলতে চাই, এখানে যারা এসেছেন সকলকে রাজ্যের এখন প্রান্তে প্রান্তে এলাকায় এলাকায় অলিতে গলিতে শুধু একটাই নাম, সেটা হচ্ছে বাম, সেটা হচ্ছে বাম। এবং আমরা সমগ্র শিক্ষা অভিযানী বখাক্তै দিনে খুম্পই একাডেমি এনএক্স নাইরেংবাড়ি আশ্রম বেগ বাগজাকা খুম্পই একাডেমি এসএমসি স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি tei kesam CM buddha debarmani yaktui সমগ্র শিক্ষা অভিযানী বখাক্তै খুম্পই একাডেমি এনএক্স নাইরেংবাড়ি আশ্রম বেগ বাগজাকা খুম্পই একাডেমি স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি tei kesam CM buddha debarmani yaktui frasalo o pandaw thangi majagika social worker alnalamin debarma স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি নি সুদন দেববর্মা সজল দেববর্মা তনয় জমাতিয়া শক্তি দেববর্মা মঙ্গল দেববর্মা তে প্রিন্সিপাল সত্যরঞ্জন দেববর্মা বর্ণকারিব হস্টেলি সুপার চন্দ্রশেখর দেববর্মা তে রংলকনি যত ফ্রমনাই র আই মানজা ফাইগাসিনি ওরনি স্কুল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান খুম্পি একাডেমি নি চেয়ারম্যান তাই ওরনি চিনি টিচার স্টাফ রক ওর ম্যাডাম ফাইসক পাইকিয়া বিশেষ করে হেডমাস্টার যতরণ খাকসাম্বা হামবাই একচুয়ালি आं तिनी पुइला फाइरो उ स्कुल ग्राउंड सफाई आं उनसे हाबियाके आं खूब बाय मैया प्रोग्राम थांपुरो खूब नायथक जागा नर नर तनमानि तामनि बागै तन साइदेमान बर कतस नामना बागै नंनि बख्रगमन हाब्रे दां परीक्षांखाय बर कतरं नाय चाकरी खायनाय काहाम फोरोंमानाय যদি যে শয়তান খাইনাই পড়িয়া
নরনুগর বলতা তানি ফালানু গেদা হ্যাঁ ও বলং নগ মুয়া ফাইপ মা ফালনাই যে বরক চাইনি সিনি বখা বখরব থেপাই পাং পরীক্ষা বরক অতনে এম নাই থানায় বা টার্গেট সগিনে হায়াকাই সগইয়া जों आगे परिफुरो जों जुता माखाया कुट मा समिया बैग माया याकुनो चप्पल माखाया स्कुल बिसिङो चप्पल काई हाबि समिया ताबो नंनि जरामसो काहामुखा सरकार मागना बसारि तनो पप परिरो जोंखाफुरो माइमासे आसे माथां स्कुलाव अब इन कहम के परिबेदी आंगा साखा सिनी उरुनी टीचिंग स्टाफ रक परनो कहम याक रक सुनानी भाई के माइसाना संग याक सुनाय मखां भाई के सुनाय साफ सुथरा भाई के तनाने नर न फोरोंनाबले हां जे मास्टर फोरोंमान हागेन नर तमनि केवल जुदी याक सुया माइसा आंगे बिन बहक बिसिङा हामिया हाबनाय बहक बेरानाय लुमनाय आबाइनो एडीसी सरकार स्टेट सरकार जतन ताबुक स्कुल थांगे बने बहक खाली तो हेबै चाना निबागे रुई बन काहांगे परितो हनै जतन रुई तनो आं खाखलायो नर काहाम परिबानो नंनि भबिष्यत काहामङानो बुमा बुहा जों माजे माजे न फाइ नायफैना नार नायफैबाय हस्टेल दंनाय रनो निन मा बाबु सं हा नायफैयो ना कुनु कष्ट अंखाय लुम खांखाय केबना किरुय बिसनाव हाके हाबिता दंदे लुम खांखाय कुसु खांखाय नंनि मास्टर न सादे आं सार आने हाय कष्ट दं तखा उलखा रुगे चिकन चिकन कत रंनि थानाय बुजिका मोटो बुझिबे के नरक नरक सादे बखरक सागेबो सादे बहक देराखायबो सादे लुम खांखेबो सादे मास्टरना सागाय नरना बिथिरग रुनाय हामनाय नों जुदि लुमुय आइना कम्बल बिसिङा हाबि तो हेरि जे बिसिङा हाबा तर तर बारि थानाय कारण नों सरि हामकासे नर परिनानि नों सरि काहामकासे नों बिराना हाबनानि परिबानि आंताय बिसि कक सालिया आं वासेउ सु यांग थामरके नंनो फाइ नायफेन वासेउ सु जतन नायफेन जतन ताइसा खाकसामा हामबाय रै आं किसा कक सामानि उरनो पाइरे का हामबाय बैग डिस्ट्रीब्यूशन खायदि हिनाय सुनो आईएस हापांबाय दा गिजाकमानि उखा सिनि एनरोलमेंट नि हिसाबै एनरोलमेंट दंगो सिनि 1 to 3 ओ 66 aboni bisingo tini जों याफारि मांखा 60 हाय ताई 6 स्टूडेंट एब्सेंट बरक न बरक जे समय फायो जों आदिनो न गं न याफारि रुपायनाय गाय आं हामबाय मा याफारो समग्र शिक्षा अभियान नि ऑफिसर्स ताई वन सुमाय रंग स्कूल बैग सारा त्रिपुरा वा बरक याफारि दंगो सराय रकनो ताई सराय बोसारक न सुबासु याफारै कतर सामुं खायखा हनै आं खाखायो तामनि हिमालय सराय बोसारक गोबांमा सिनि हाय आमसायो नुक जागै मानो बुमा बुफारक बैग बाय रनानि आमाहाय बंनि थानि आफान गरै गांसा कोन मते पाइरि मांके आबो 3-4 बছর बरक यूज खायो फिया नुगुइ मानो क्वालिटी आसे खामिया बाजारनि बैग रक जातिनो नष्ट नङै थाङो सराय रक यूज खायमानि आबुनि बागै हापां यापिरि सै फायका सराय रकनो सराय बोसा रकनो सुजुग सुबिदानि बिसिंतै लायखाना खातम थगो इनि सिनि स्कुल बो कायसा समग्र शिक्षानि यापिरि सेमाबाय ओ बैग रक जों सिन सराय रकनि बागै तबुइ बंनो बागै तनन কোনো নাংমানি गवर्नमेंट सानमानि बाहाय नंगो नाङै दङ बाहाय रखनो तरत एक्चुअली नांगमानि तो जों मान्थलि एज पर रिक्वायरमेंट रिपोर्ट रक बरक बेसानो जों आपनो रहरि दङ जदिनो जों आबनि बादेनो स्कुलनि नांगुबो अमनो इमिडिएट नांगोनके जों रिक्विजिशन सयो
sini hapang no hapang abono bibocona khayei borok visit khayo যদি no nangsuka borok chesta khayo nani total besok student rok tong o jaga o senior tongo total 198 enrollment 1 to 7 kai aboni bisingo inmate hostelers tongo 140 jona 140 but baki 58 student ka the scholars okay nini sini mung ang ke o school ni headmaster ani mung ka Satyaranjan Debbarma ang oro join khaipemani nearly about 5 to 6 month haying thakya ani teaching staff tongo 13 tai aroni bisingo Khoroksa SM school mother tai Khoroksa matron borok bo sungno teaching khaitani sungno additional support khay sini media person aron syllabus payment da payment da nono belaikan hambai tini oro sengor phailmani dosho phailmani karon gangke tini sini kumpui academy ninge annex obo ashrambari iyo narenga ashrambari school oro tini sing bag distribute khaijaka o bag distribute khaima jaga phaimanja khaika sini sar ex cm kai oro tai Khoroksa Bri bodol ninge phaimanja khaika sini madam Alma Debroma social worker kai oro phaimanja khaika school ni vice chairman sini taku tonoi jamatia oro tai Khoroksa hai kumpui school ninge phaimanja khaika sini taku gokra Das Sudan bo kumpuni Khoroksa chairman bo phaimanja khaika tai oro kwbangma sinoro SM sini SM chiningi phaimanja khaika sini Shakti Song tai Mongol Songo goro sini school noroni headmaster principal sini sar Satyaranjan Debbarma bo tai oro senior tai Khoroksa tongo hain hai school noro kusam naikol tongnai super sini sar Chandrasekhar Debbarma bo singoro tini obhaikeno sara tirfrabo sing bag distribute khayei tongo sini edisi government tai state government noti state government obhai singoro develop khaini ni bagi develop khalalai obon bagi kwbang ma sing sini state government ini akab edisi government o sini sara tirfra rajyo kai sing develop khainan digi saitok dong abun bagai sing obai ke jaga jaga taibo sing klai dong nai obahai engkai tabuk sing oro tai ge sen nukjaka sini school ok jaitor sing media person tongo tabuk oro sing sini school bo develop ma hai nukjak duri tongo sini biskango khumrok bo tiseklang di naitok oro barja tuluk sing obon tebe develop khainan bagai sing wan suklai dong engkai abun bagino asukok sabanyo ani kokoron muthaka jotonan hambai khulumuka কাঞ্চনপুর 16 বিধানসভার এগৈ কাঞ্চনপুর তো 10টা বাজার বাইক রিলি খলাইকা কাঞ্চনপুর জনজাতি মোর্চা আরো মানজাখা কাঞ্চনপুর বিজেপি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বিমানজয় রিয়াং খবই কুবনি আদং র সংমারি গানাই ফাইরেরক বাইথানি বদলনো ক্রাক খাইনা বাগৈ কক আওয়াই মঙ্গ অংখরলাইরেরক থংরক বদলনি তৈ ফাংতাই আদং র আবহাইনো তিনি কাঞ্চনপুর 60 বিধানসভানি এগৈ কাঞ্চনপুর নিসিমি 10টা বাজার বাইক রিলি খলাইলেখা আরো কোগলাম সাউই খনারিকা কাঞ্চনপুর জনজাতি মোর্চা প্রেসিডেন্ট বিমানজয় রিয়াং तै आरो फाइ मानजाखा राजीव रियां जनजाति मोर्चानि जनरल सेक्रेटारि तै कुबनि आदं र पाइ काहाम जे तिनिया कांचनपुर मंडल सिनि तिनि कांचनपुर 60 विधानसभा केंद्र सिनि तिनिया रथ यात्रा नाय उनके तिनिया तुप्रहा से जो तो जगह नबदिके न उनके तो उनके तिनि
लाइथाने प्रेस मिट खे साखले मदिं खे तिनि नर्थ डिस्ट्रिक्ट बाय इनके साउथ डिस्ट्रिक्ट खे शुरू खे जे रथ यात्रा मा काउतमा आबो दिखनो तिनि कांचनपुर नो माने लाई तो बीजेपी पार्टी निंगे तिनि तो साखरे ले बाय रे रो चंगनाय कांचनपुर मंडल चिया अंके न ono paithon chiya pulang chiya pai han nai to man rona ma jotono kabo no ono pome jotoni bo rotho jatra ni mangphili rono aro mo eno paithon han nai to man bo jotono kabo inke chene ro BJP ni kortao inke leader bai na no to sai mari nai aro mo eno kabo joto pulang chiya pai han nai to man bo jotono khaksa media takrono chini kanchanpur ni je niawo যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহসী ধর্মনগর খাইয়ে জনবিশ্বাস যে রথযাত্রা আবো রুখে খুনাহা তিনি কাঞ্চনপুর সাত বিধানসভা কনস্টিটিউশনকে আবো খাইবে আনবাবো जों বড় বাইক বাইকিয়ে এবং গাড়ি থেয়া সাজাইয়ে जों জনবিশ্বাস যাত্রা যে রথ আবো তিনি কাঞ্চনপুরনি 10টা উদ্দেশ্য जों তিনি যত র্যালি খেয়ে থাকলাইনাই আবু মায়ে কাঞ্চনপুর সাই বিধানসভা কেন্দ্র ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে স্ট্রং তাও যিনি পজিটিভ দো আবুনা যাহাতে जों আগামী 2023 যে বিধানসভা নির্বাচন যে বিপুল দিয়ে जों ভোট বাইকে যুক্ত নাই হয়ে जों আশা কিও আবু মায়ে যত কাঞ্চনপুর বাসী তাকুরো না जों যত আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টি যে নরেন্দ্র মোদী নি যে উদ্দেশ্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ ন যে আমাকে এনে হিয়ে যত রূপতাও আচ্ছা 2023 বো তাকলে বিধানসভা বেখাং ন কাঞ্চনপুর 2023 বিধানসভা পৌঁছনি কাঞ্চনপুর जों আশা কিও যে ভারতীয় জনতা পার্টি নি কেন্দ্রীয় তুলনায় হিয়ে আবু মায়ে जों কাঞ্চনপুর সাহিত্য বিধানসভা কেন্দ্র ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচুর ব্যবধান রেখে जों জয়যুক্ত নাই আবু মায়ে যিনি আশাবাদী जों যতন কাঞ্চনপুরবাসী লোক সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস ও মন্ত্র দুইয়ে উন্নয়ন মুক্তি সরকার ন আগবাই দনে হিয়ে যতন মাকসাইও আচ্ছা তিন জোড়া রেল নাই তিনি কাঞ্চনপুর 10টা পর্যন্ত তিনি রেল নাই তিনি আচ্ছা ঠিক আছে সারা ভারত নারী সমিতি ni luaji mumbai luguthum panda songta jakha agartala sarta hangkor habanog barati sawai panda jengi rekha mothani anung juksong pandao brirongni sakao joprok jangmate satau jangmani buthar jangmani rongni bagai khakama phunuk jakha সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি সর্বভারতীয় ফিল্ড লিডার প্রথম অনুরোধ সাওই আগরতলানি সালথাং হাঙ্গর হাবানকনি বিস্কাঙ্গ বানাতি সাজাখা থাকতর গনাঙ্গিনো তিনি তাই হাস্তিনি যত বখাস্তেওনো বানাতি সাজাকনাই তিনি নিশাল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি মথানো গ্রাক খাইনা থাঙ্গৈ লাংমারনাই রম্প্রে সম্প্রে খালি বুথাজাকনাই রংনো খাখামুক ইয়াফারখা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আমরা সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সর্বভারতীয় ত্রয়োদশ সম্মেলন উপলক্ষে আমরা এই পতাকা উত্তোলন করছি। সারা ভারতবর্ষে আজকে প্রতিটি মহকুমায় আমরা এই সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পতাকা উত্তোলন করছি। আজকের দিনে সবচেয়ে আমরা স্মরণ করব আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা আজকে ধর্ষণের দ্বারা নিহত হয়েছেন, বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের প্রতি আমরা শোক জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের সারা ভারতবর্ষের যে আজকে যে আমরা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে যে এই পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে, তাতে আমরা শপথ নিতে এসেছি। আমরা আমাদের দেশে কেরালা নামক যে রাজ্য, সেই কেরালাতে আমরা ত্রিবান্দ্রমে আমাদের সর্বভারতীয় ত্রয়োদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমাদের ওখানেও সম্মেলন উপলক্ষে ওখানেও হচ্ছে, পতাকা উত্তোলন হয়ে গেছে। তো আমরা শপথ করতে এসেছি যে আমরা সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে গত 2019 সালে মুম্বাইতে আমাদের সারা ভারতের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে আমরা পর থেকে যে সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাব নিয়েছিলাম যে
যে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলব এবং আরও বেশি সংখ্যক নারীদের কাছে আমরা পৌঁছে যাব। এই শপথ নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবী ব্যাপী কোভিড আক্রমণ এবং তারপরে আমাদের কেন্দ্রে যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক শক্তির RSS এর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের কারণে, তাদের জনবিরোধী নীতির কারণে নারীরা আক্রান্ত হয়েছেন। সমাজের সর্বস্তরের লোক, শ্রমজীবী, কৃষক থেকে শুরু করে ছাত্র, যুব, কাজ, খাদ্য, স্বাস্থ্যের অভাবে আজকে আক্রান্ত হয়েছেন। করোনার কারণে আমাদের অনেক নারী কর্মী প্রয়াত হয়েছেন, তাদের জন্য আমরা আগেই শোক জানিয়েছি। এছাড়া এই যে বিজেপি সরকারের যে মনুবাদী সংস্কৃতির কারণে নারীরা যেভাবে পিছু যেতে বাধ্য হচ্ছেন, ঘরে বসে যেতে বাধ্য হয়েছেন, যার ফলে আমাদের সংগঠন কিছুটা একটু দুর্বল হয়েছে। এই সম্মেলনে, সর্বভারতীয় সম্মেলনে আমাদের সারা দেশের 23টি রাজ্য থেকে 850 জন প্রতিনিধি, 98 লক্ষ নারী সভ্যার প্রতিনিধিত্ব করছেন এই সম্মেলনে। তারা আমাদের বিগত 3 বছরে আমরা কতটুকু এগোতে পেরেছি এবং সেইভাবেই পর্যালোচনা হবে। তো আমরা আজকে এই পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শপথ নেব যে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিনে 3 বছরের কাজকর্মের দ্বারা আরও বেশি করে কাজ করে আরও বেশি নারীদেরকে কাছে আমরা যাব এবং আমরা যে সমাজতন্ত্র, সমানাধিকার এবং নারী মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছি এবং বিজেপির সরকারের যে জনবিরোধী নীতি এবং আইনসভায় নারীদের জন্য 1/3 আসন সংরক্ষণ বিল পাশের দাবিতে যে আমরা দীর্ঘদিন লড়াই করছি, সেই লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। আরও বেশি সংখ্যক নারীদেরকে সচেতন করব যে না, আমরা মনোবাদী সংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত হব না, আমাদেরকে পিছিয়ে দেওয়া চলবে না, আমাদের সমানাধিকার, কাজের অধিকার ফিরিয়ে দিতেই হবে। এই আন্দোলন করার জন্যই আমরা আজকে শপথ নিচ্ছি। রাজ্য থেকে কতজন নেতৃত্ব সহ, আর এমনিতে 35 জন প্রতিনিধি নেতৃত্ব সহ 42 জন গেছেন। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমি মিনতি বিশ্বাস, আমি রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য এবং জেলা কমিটির সেক্রেটারি। काइचिनी चाक्कानि लोरी मालखुंबाय थुटाइ रजागै क्रिमा सिंसान लाहार पातिखा जराय बुरि खबै खरगदक साक देराखा पातिमु तेलेमुरा थाना 16 गड़िया आमचायो काइचिनी चाका मालखुं थुटाइ रमाबाय वानमा सिंजा पातिमु पातिका टमटम मालखुं ताइ मालखुंगो काजक लुकुरो बुरै चिराइनो खबै साक दुखुमानका खरगदक पातिमु तेलेमुरा थाना बाय खबजाक 16 गड़िया आमचायो तेलेमुरा खवाइ लाहार सांग्रं सालनि हर साइमानखा टमटम मालखुं खुंसा तेलेमुरानि फायै तेलेमुरा सरकै तेलेमुरा त्रिसाबारि रेल स्टेशनआव थाना नाय तंगनि जराव 16 गड़िया आमसायो चिनि चाका मालखुं टमटमनो थुताइ पाइका यागुलो आमसानि लुगरक नुगै साक दुखु माननाय रंनो पातिमा थानि तेलेमुरा साखामनगो तुगै पाइका साक दुखु माननाय रंनि बिसिंगो जासमनि कुर्मी तै पिंकी सराय बाय बुरै बेलेखि साक दुखु मानका हानै साइमा जाखा ताबुक साक दुखु माननाय रक तेलेमुरा साखामनगो साक नाय जगै दंगो खुरसा थाइक्लायो साक दुखु माननाय रक ओंखा फातार हास्तेनि बेरायना फायनाय रक पातिमंगो थुताइ जगमा बाय टमटम मालखुं बेलेखि बरक तिसागा हानिबो सालाय तंलायखा आमसानि लुगरक আমি সুলগুড়িয়া প্যাসেঞ্জারে সুবিধা আছে তাহলে অবশ্য থেকে একটা অপেক্ষা আমার তো মাথায় ঢোকাই দিচ্ছে তখন আমি অনেকক্ষণ চেষ্টা করছি বাঁচানোর লেগে তারপরও গাড়ির থেকে বাঁচা দিয়েছি এবার জায়গায় 20টা লাগছে বলে আমি একটু সাইডে জায়গায় অনেক চেষ্টা করছি বাঁচানোর লেগে তারপরে পাচ্ছি না, গাড়ি কলটি করছে। তারপর এই অবস্থা হয়েছে কোমর পাওয়া মধ্যে চোট লাগছে, একটা বাচ্চা মাথার মধ্যে চোট পাইছে, একজন মহিলা পাওয়া মধ্যে চোট পাইছে। গাড়িতে কতজন ছিল মোট? গাড়ির মধ্যে মোট ছিল দুটা বাচ্চা নিয়ে 6 জন। সবাই দুঃখ পাইছে? সবাই দুঃখ পাইছে। আপনি টমটম চালাইতেছিলেন, আপনি ব্যথা পাইছেন নি? আমি আমার বারো চক্কা লরিটা কি ধাক্কা দিয়ে কি গেছে গা নাকি পালাই গেছে গা? কোন 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 জায়গা দিয়েছে ঘটনা? ষোলগড়িয়া। আপনার নাম? আমার নাম আপনার এটা কি আসতো টমটম? আমার টমটম আসতো। কই যাইলেন? রেল স্টেশন। Tinini kok borok kok tumara osu jorano kubuni nangkumani kok tumara ni bagai coyawai nai tong di serang jati.